गाड़ी है बास आ चलो तो आओ इसको आओ या दे मेरे दिन दे तारा ही दिन वान चार सना আমরা নিয়ে একটা वो अच्छा गाड़ी पे किताब जवानी को बुझा ना खाली दरबार सुन लगा तेरा बरबर नहीं किता बात है कि वो फंडा लगा है हो बे साहब जल्दी बारे यो दवन ले आई सी ओए ओए मालिक हां अस्सलाम वालेकुम असलो को दिसत नाही त्या बोला बताओ गाड़ी जान करे दिन चलो चलो जन्म माजे ना सर वो तो दांगी दा এরে বেত্র বয়া अभी नहीं জিও জলদিও বয়া এক গোটা না তো উল্টে হই গেছে किती होईसे কইনা বেটি উবাই ভাগি গেছে জানলা বা ओ तारा आइसो आइया बुइसो আমি কিটা করা যায় ड्राइवर के से दाइया के ड्राइवर ठीक है माती কই উবাই আইতা आपको কিতে হইছে ड्राइवर से वो फोन मार মারিয়াস নো মাথা কো हेलो भाई साहब जल्दी आपको गोटे आगे पूछी गए जल्दी आपको কিতার লাগি এটা ফোন করলা কিছু বুঝলাম না রে अस्सलाम वालेकुम ওয়ালাইকুম সালাম ओए आपको কি তৈলো নো বই ফোন কি তৈলো आपको ইয়া মাইরে ওই শরীর তো বেশ না লড়িতা মারিয়া না वो आधा आधा देसी गोरो थाई हम गोरो नहीं थाई किसी का वो बाकी किसी का এখন কিতা করা যায় রে বইনো দামান বেটা ইয়া বুয়া बोल तुम कुछ आधा नहीं थोड़ी दे আচ্ছা আমিও দাম দর বড় ভাই লাগে মাতিয়া দেখি বুঝছো নি দেই কোন লাইন করা যায়নি आधा कुछ चोरी আর এখন তো একটু সামনে সামনে না মাতিলে হইতো না আচ্ছা আইতেন আচ্ছা, তো তুমি তাই নিবা বাবা सलाम আসসালামু আলাইকুম বালা আছেন তো আছেন তো বালা বালি কিদারে বাবা আছো নি বালা আছো নি ভাই তো তেমন বউ তুমি দেখ তোরা মাতে বউ আছে বউ কো আপনি बको के আজ না আপনি বুঝ যাক আপনার ছেলে বেশি বেজুত বুঝ যাক আমি উবাই যাও বুঝছো নি আচ্ছা মাতে কো তোরা জলদি মাতিলে তো ঘটনা হইলো কি একটু শুনো এবার তো ইটা ঘটনা ঘটবো করে তো বুঝতাম না মনে হলাম বহুত বালা পড়ে গুতা আজকে বলে 12টার সময় দেখছো নি খুব গরম এখন বাজে বেশ বাজে না 1টা বাজে 1/2 ঘন্টা আগে যখন জানালাও খোলা মানুষও নাই গায়ে কিতা করতা ও চাইনি রাস্তা একটু গায়ে হয়ে গেল हैं कितना बोल ও তো দেখান ভুন্ডা ওখানে ভাষা